पंचायत राज पोर्टफोलिओ घेना हा तेका बाब मोविन गुदिनो रोडार जे AI कॅमेरा घायले न्हू ते भाशेन तुवें AI कॅमेरा पंचायतींनी घालूंक जाय आनी ही जावन आहा लोकांची विनंती कित्याक दर एक पंचायतींनी लोकांक पावटी मारूंक पडटा आनी कित्याक लागून तुमगेले पंचायत सेक्रेटरीज म्युजिकल चेअर हेटाय वो तूं शेड्यूल करता वो तुगे व्हिडिओ शेड्यूल करता ते आमकां खबर ना ते तुवें चोवपा जाय जेन्ना हे डिपार्टमेंट सारकें चलना जेन्ना टॅक्स पेयरा त्रास जाताय पाटी पडाय यो वॉस करपाक जाल्यार हे तुवें म्युजिकल चेअर चलत ते पंचायत सेक्रेटरीज गेले ते बंद करपा जाय आयज लोक त्रासांक पडा तुमी एक पंचायती भायर थिंगा स्केड्यूल मान दवरूंक जाय सेक्रेटरी केदो आसतले ते आनी दर एक पंच मेंबरान तेंगेले वडाचो ग्रुप ओपन करूंक जाय आनी तितूंत घालपा जाय कितें चलता आज थोड्या सेक्रेटरींक डबल चार्ज दिलो आहा दोन पंचायती चार्ज दिलो आहा जाल्यार लोकांक कितको पडले ते हुंचे दिसा खूंय आसताय केदो आसताय ते मोबीन गुदी नको मागोता एक AI कॅमेरा तुवें हे सगळे पंचायतींकूय घालपा जाय आनी आज ग्राम सभाचे जो ग्राम सभा दर एक वर्साक 4 ऑर्डिनरी जावपा जाय 4 स्पेशल जावपा जाय त्यो आज जायनाय पंचायतींनी कित्याक जायनाय मोबीन गुदी नो तुका विचारता कितें कारण हेजें जो 3 म्हयन्यांनी एक पाटी जावपा जायो त्यो कित्याक जायनाय जानेवारी जावपा जाय एप्रिलान जावपा जाय जुलयान जावपा जाय ऑक्टोबरान जावपा जाय कित्याक जायनाय कितें कारण 4 स्पेशल जावपा जायो त्यो म्हणटू जाताय बट ह्यो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यो 4 जावपा जायो त्यो कित्याक जायनाय मोस्ट ऑफ द पंचायतीन जायनाय कित्याक जायनाय मोबीन गुदी नो तुवें हेजेर विचार करपाची आनी चवकशी करपाची गरज आहा आनी तूं तरी हें जाणा जावन तुज्या दोळे बंद करता ते दोळे कितको उगडपा जाय ते आमी जाणाय आनीक ह्या पंचायत सेक्रेटरी जे भाशेन लोक RTI घाता त्यो RTI ह्यो 30 डेजां भितर दिवपा जायो 1 म्हयन्या भितर ते दिवपा जायो जाल्यार त्यो आज RTI ह्यो लोकांच्या हातींक 30 डेजां भितर पावनाय आनी हांव लोकांकूय सांगता जेन्ना ह्यो तुमकां 30 डेजां भितर त्यो RTI तुमच्या हाती पडनाय जाल्यार 30 डेज जाल म्हणटरीच ते तुमी RTI एक पयसो फायल करपाची गरज ना आज जायते पंचायतींनी घडटा दिनाय टायम टू टायम RTI दिनाय कित्याक हांवूच सांगता जेन्ना हांवें आमच्या वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक मेजर इश्यू बर्निंग इश्यू तो म्हणल्यार MDR 41 जो 25 मीटर प्रोपोज रोड रिजनल प्लॅनाचेर घायलो आहा तो डिनोटिफाय करपाचो आनी आयज म्हणून हांवें घातलेल्यो पयल्यो हांवें वेल्ली पंचायतीकूय घायल्ली आंबेली पंचायतीकूय घायल्ली चिंचिनी पंचायतीकूय घायल्ली आनी आसोलना पंचायतीकूय घायल्ली सो आयज म्हाका 3 पंचायती मेळ्ळ्यो जाल्यार आसोलना पंचायतींक अजून पसून म्हाका दिलना आनी हो पंचायत सेक्रेटरी श्रीरंग अग्रासी हो मातशें सुबेज म्हणून आयकलां खूंय वयताय ते पंचायतींक तेजेर सगळे आड उलयताय तो वेल्ली पंचायती आहलो आनी आतां हांवें ती RTI घायले तेदोणा तो आसोलना पंचायती आहलो आनी हांवें त्यो RTI घायल्यो 30 जून 2026 आयज पासून आसोलना पंचायतींक सोन म्हाका ती RTI मेळना जेन्ना हांव 30 जुलय जावन हांव ते पंचायतींक गेलो तेदोणा आमगेले 2 जाण पंच आहलोले सो तेमी म्हाका सांगलें डेगली आमी तुगेली दितले हे कित्याक मातशें सेक्रेटरी चेंज जाला आनी मातशें हें जालें म्हण हांव कितें म्हणटा आतां 30 डेज तो आहलो म्हगे हेजे प्रमाणे म्हगे डेटी प्रमाणे तो आहलो आनी तो 4 तारीख 6 तारखेक तेम चेंज जालो म्हण सांगला कित्याक न्यू थिंगा सेक्रेटरी येयले कित्याक देसाय तेणें सांगिल्लें म्हाका आनी जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलें थिंगा सरपंच आहलोलें आयजेका तेका हांवें विचारलें ह्यो RTI कोण फकत कोण चोयता आनी कोण चोयता एक पाट गेलो म्हणरीच जाल्यार ती सेक्रेटरी अंकिता देसाय ताणें जाप घालून सांगलें त्यो आमी सेक्रेटरी चोयताय म्हण जाल्यार ती सेक्रेटरी चोयताय जाल्यार हांव म्हणून दिसो दिता तुवें सांगलां तें सारकें आनी तेणें काम कोण आसतना तो हँडओवर दिनासतना गेला जो श्रीरंग अग्रासी जाणें ती RTI 30 डेजां भितर दिवपा जाय आसली ती दिनासतना तो गेला कारण कितें आयज हे MDR 41 लागून जाय तो इश्यू बोवाड चलता जाल्यार हो कित्याक दिनासतो गेलो आयज हांव मोविन गुदिनोक सांगता तुवें हेजेच चवकशी करपाक जाय हेजेर एक्शन घेवपाक जाय तशेंच हांव व्हिडिओकूय सांगता बाब आदर्श येतलो तुजे बरें सो मातशें म्हाका तुगेलें आयकोडे पोतून हेळ नाका हेज बरें वच तेज बरें वच हेज बरें वच तेज बरें वच जेन्ना तुजे बरें येतलो म्हाका तुगे आन्सर जायो आतां हे 30 जूना घायलोलें आज पासून ती आसोलना पंचायती तुली म्हाका RTI मेळना कित्याक मेळना हो श्रीरंग अग्रासी म्हणटाय तो
सेक्रेटरी ओ पंचायत मिनिस्टर हो तो किती दाखोवपाचो दिता इवन वेल्ली पंचायती आसतना त्या म्हाका डिले केलेले आरटीआय दिवपाक जाल्यार हांव मोगीन गुजीनो सांगता तूं मातशें पंचायतीचेर नदर दवर हे कितें घडटा न्हू हे पंचायत सेक्रेटरी कितें कोता न्हू तेजेर नदर दवर कितें आयज सकाळीं बाब शेल्टन काबिलोसीसून बोवाळ मारतालो तेंगले पंचायती सेक्रेटरी ना सरपंच ना म्हणून तोय बोवाळ मारतालो कितें चलता तुम हेडबाय कोताय तुम लोकां पळोवन गेलो ना आज लोक सफरता तो कोणा लागून रे आज हे पंचायती लागून मरे लागा लोक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिताय तेका लागून मरे इन्स्पेक्शन कोण आसना तर मागता आमच्या लोकां थंय तुमी चोयाय हो मेजर इश्यू आतां मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 41 तो सासेबुसच्या कपला पासून तो बेतला दाखयलो आहा 25 मिटर्स रोड प्रोपोज रोड तुम चिताय तो 25 मिटर रोड जालो न्हू 12 मिटर ते सायडीन आनी 12 मिटर ते सायडीन जाल्यार चिताय कितकी चोयतो ते सो म्हाका तुमचे लोकां थंय आमच्या हीच गोंयकारां थंय मातशें तुमी फुडाकार घेवचो जेन्ना आमी अवेरनेस क्रिएट करतले न्हू तेन्ना तुमी मुखार सोडचें कित्याक आयज हो इतलो रस्तो आसना 3-4 मिटरांचो रस्तो आसना आमकां क्रॉस करूंक त्रास जाताय जाल्यार चिंताय 25 मिटर रोड जालो म्हणटरीच आमगे कितें म्हणपा आहा तें घर पयलीं घरां आहाय ती मोडली आनी कितें इगोर्ज्यो मोडली शिमतोर मोडली तेवूय मोडले बट ते हांव मागीर अवेरनेस करतलो बट चोयाय तुमी क्रॉस करपा आतां तरी क्रॉस करपाक त्रास जाताय जायत जाण सांगताय म्हाका चिचोण देखून क्रॉस करूंक मेळना आसोलना क्रॉस करूंक मेळना आयज आमकां हिंगा विलेजीन देखून हें करूंक मेळना तितून आमगे हेचो बारीक सर्वीस रोड आहाय ते सायडीन जावं कोंबे भाटान देखून आयज तें ट्रॅफीक इतुलें जाला जाल्यार चिंताय मातशें आनी मातशें हो आमगेलो 25 मिटर्स रोड येता आमी डी नोटिफाय करून घेया हांवूय आतां जाता तितले बेगीन तुमकां तें अवेरनेस करून दाखयतलो आनी आसोलना पंचायती थंय म्हाका जाता तितले बेगीन म्हाका ही आरटीआय दिवची म्हूण आनी हांव एपिला वयतो म्हण आसलो बट फकत आमचे बाबा पंच बाबा आहाय ते आमगेले दोग जाण रेवलीन आनी बाबा आयवन हेंका लागून हांव पासेस घेवन रावला तेमी सांगिल्लें म्हाका की बाबा तूं तितलें म्हूण जाता तूं बेगीन दिताय म्हूण सो जाता तूं बेगीन म्हाका मातशें दियाय कित्याक म्हाका हो इश्यू हायलायट करूंक जाय कित्याक हे आतां चड वचना जाल्यार हांव हाटी लागला तुमकां मागीर इन डिटेल्स मुखार सांगतलो सो सगळ्या टायम मागता मातशें तुमी मातशें हो फुडाकार घेवचो जेन्ना हांव अवेरनेस करता तेन्ना तुमी भायर सोडचें आनी म्हाका युथाची गरज पडटली हांव तुमकां सांगतलो सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं